अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हम्माद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। बात करते हैं कि परसों आतिफ खान जो मेंबर कौमी असम्बली है मर्दान से, उनको एंटी करप्शन का नोटिस क्यों गया और पस पर्दा मामलात असल में क्या है। तो चलो इस पर भी बात करते हैं, और इस केस के हवाले से भी आपको कुछ बताते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। आतिफ खान के खिलाफ गंडापुर साहब इसलिए जारहाना अंदाज से सामने आए हैं कि उन्हें शक है कि जुनैद अकबर जो मलाकंड से एमएनए हैं और उसी मलाकंड से मेंबर सूबाई असम्बली जो CNW के वज़ीर भी बने थे, शकील खान, इन दोनों ने मेरे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडा किया कि करप्शन हो रही है, बैड गवर्नेंस, और फिर इमरान खान ने भी बुलाया, तो इसके पीछे आतिफ खान है। और ये सिलसिला वहाँ तक जाता है कि गंडापुर साहब ये समझते हैं कि जब गंदम स्कैंडल पर फूड मिनिस्टर ज़ाहिर शाह तूरू का नाम आया था और 5 अरब करप्शन का स्कैंडल उछला था मीडिया में, जिस पे हमने भी बात की थी, तो आतिफ खान का ख्याल है कि ये अपने ही वज़ीर के ख़िलाफ़ गंडापुर साहब ने इसको मीडिया में प्रोजेक्ट किया था और मीडिया वालों से कहा था कि इस पर बात करें, और उनको इंफॉर्मेशन भी गंडापुर ने फराहम किए थे। तो गंडापुर का ये ख्याल था कि आतिफ खान के जहन में ये बात थी कि मेरे ग्रुप के ज़ाहिर शाह तूरू के ख़िलाफ़ गंडापुर ने प्रोपेगंडा किया था। फिर गंडापुर ने उसका जवाब यूं दिया कि उसने शकील खान को उस 3 रुकनी कमेटी से भी निकाला, फिर जुनैद ये शकील खान को CNW की वजारत से भी बरतरफ किया, और ये झगड़ा मज़ीद आगे बढ़ता गया। अब आतिफ खान को तन्हा करने के लिए और कमज़ोर करने के लिए गंडापुर ने असद कैसर की तरफ भी हाथ बढ़ाया, और ये हाथ, वो जो पिछले वीडियो में मैंने वकार खान के हवाले से बात की है कि वो वही तोता है ना जिसमें जान होती है, तो उस वकार खान को सेक्रेटरी सूबाई असम्बली बनाने का मंसूबा बनाया कि इसको सेक्रेटरी सूबाई असम्बली भी बना लेंगे। हालांकि PIA का मुलाजिम था और यहाँ डिपुटेशन पे असद कैसर लाया था, फिर वो कौमी असम्बली में भी साथ ले गया था, फिर वो कौमी असम्बली ख़त्म हुई तो दोबारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट में फिर ले आया सूबाई असम्बली में, अब उसे सेक्रेटरी बनाने का मंसूबा एडिशनल चार्ज भी दिया है। तो उस वकार पर गंडापुर साहब ने हाथ रखा, उसे सेक्रेटरी बनाने का अंदिया भी दिया, तो इस बहाने असद कैसर की कुर्बत भी हासिल कर ली ताकि आतिफ खान को कमज़ोर किया जाए। अब ये जो 2 दिन पहले उनको नोटिस गया है एंटी करप्शन का, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन ये केस है क्या? ये वो जो मालम जबा वाली ज़मीन और फिर टूरिज़म की ज़मीन थी, जंगलात की, और टूरिज़म को दी, और उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ था। ये एक कंपनी थी समसन, इस कंपनी ने ये ज़मीन ली थी और ये आतिफ खान के रिश्तेदार थे ये लोग, तो वो तो बहुत बड़ा घपला था। तो आतिफ खान के दामन की तरफ भी छींटे गए, लेकिन आतिफ खान डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व तो नहीं था। उस वक़्त ये 2014 की बात है, 14 या 15 या इस दौर की, कि उस वक़्त सियाहत के वज़ीर, आपको पता है कौन थे जब ये ज़मीन ली गई? उस वक़्त सियाहत के वज़ीर महमूद खान थे, जो बाद में वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा बने। लेकिन उससे भी दिलचस्प, आपको पता है सेक्रेटरी कौन थे सियाहत के? सेक्रेटरी आज़म खान थे, जो बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म इमरान खान के बने थे। तो बुनियादी घपले का इल्ज़ाम तो महमूद खान और आज़म खान पे था, क्योंकि सेक्रेटरी और मिनिस्टर वो थे।
اچھا اس میں ایک یہ بھی ہوا تھا کہ سرکاری پیسہ جو تھا وہ ڈائریکٹ سیاحت کے وزیر محمود خان کے پرسنل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا تھا، اور پھر نیب اس پہ انکوائری کرتا رہا۔ پھر بعد میں غالباً 2019 کی بات ہے کہ محمود خان تب وزیر اعلیٰ بنے تھے اور نیب نے ان کو بلایا اور وہ پیش بھی ہوئے تھے۔ پھر پروونشل گورنمنٹ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں گئی اور کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنی کمیٹی تشکیل دیں۔ تب تو چونکہ ہائیبریڈ رجیم چل رہا تھا اور وہ باجوے اور فیض حمیدے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ سب کچھ تو اسی طرح ملک کا جنازہ نکالا جا رہا تھا، بدترین کرپشن بھی ہو رہی تھی۔ تو انہی دنوں انہوں نے ہائی کورٹ میں اس پہ درخواست دے دی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وزیر اعلیٰ بھی محمود خان تھے، ملک کے طاقتور ترین بیوروکریٹ بھی اعظم خان تھے جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم بھی عمران خان تھے، اور پرویز خٹک اور عاطف خان اور یہ سب لوگ بھی کابینہ میں تھے، اور بیوروکریٹس پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے۔ بیوروکریٹ بھی شکیل قادر جو آج کل غالباً بلوچستان میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے، اور وہ شہاب علی شاہ جس کے 1 ارب دینے کا میں نے اسکینڈل جو چیف سیکرٹری بننے والے تھے اور میں نے 1 ارب کی بات کر لی تھی اور پھر وہ معاملہ رک گیا تھا۔ تو وہ شہاب علی شاہ اور شکیل قادر وہ لوگ انکوائری کریں گے تو وہ محمود خان اور اعظم خان اور پرویز خٹک اور ان لوگوں کے خلاف رپورٹ بنائیں گے، تو وہ معاملہ دب گیا تھا۔ اب اسی معاملے کو لے کر اینٹی کرپشن نے، اور اینٹی کرپشن کے مشیر بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی ہیں، یہ ایک زمانے میں ڈی جی نیب پشاور رہے تھے، اور اس وقت سے یہ پی ٹی آئی کے اہم لیڈروں گنڈا پور اور شاہ فرمان سابق گورنر ان کے قریب آئے تھے۔ اب جو نوٹس ان کو بھیجا گیا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس نوٹس کے اصل محرک کون ہے اور منصوبہ کیا بنا ہے۔ تو وہ جو میں نے آپ سے بات کی نا کہ ظاہر شاہ تورو کا سکینڈل اچھالا گیا، تو عاطف خان سمجھا کہ اس کے پیچھے گنڈا پور ہے۔ پھر جنید اکبر اور شکیل خان اور ان لوگوں نے جب جارحانہ انداز اختیار کیا تو گنڈا پور سمجھے کہ اس کے پیچھے عاطف خان ہے۔ یہ جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ شدید گروپ بندیاں ہیں تو یہی ہے، اور عاطف خان کو کارنر کرنے کے لیے اس نے گنڈا پور نے وقار کو سیکرٹری صوبائی اسمبلی بنانے کا اندیہ دیا، وسط کیسر کو بھی قریب لے آئے، اور پھر وقار چونکہ پی آئی اے میں ایک زمانے میں رہے تھے تو کل فیڈرل گورنمنٹ کو پی آئی اے خریدنے کی آفر بھی دے دی۔ ایک فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے تو 3 دن تک وہ نہیں بجھا سکتے، اور لگیں گے تو پی آئی اے چلائیں گے۔ اچھا یہ جو نیب کا کیس تھا تو پھر وہ ہائی کورٹ میں گئے، پھر وہ معاملہ دب گیا۔ پھر اس پہ پتہ نہیں شکیل قادر اور شہاب علی شاہ نے کون سی رپورٹ دی، کیا بنا، معاملہ دب گیا تھا۔ لیکن کیس ابھی تک موجود ہے، نیب میں ہے۔ لیکن حیرت انگیز پہلو اس کا یہ ہے کہ جو منسٹر تھا، جو سیکرٹری تھا، جو چیف منسٹر تھا، ان کو تو نوٹس نہیں جاتا اور عاطف خان کو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عاطف خان وہ اس کمپنی کے لوگ جو تھے وہ اس کے قریبی رشتہ دار تھے، اور اس وقت عاطف خان کا بھی طوطی بولتا تھا کیونکہ عمران خان کی قربت تھی۔ عمران خان کی شخصیت نے تو اس ملک میں کرپشن کو گلی گلی تک پھیلا دیا، دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والے نے، کیونکہ جو بھی اس کے قریب گیا بس وہ اس کے لیے ہر دروازہ کھلتا گیا، وہ سیاسی طور پر تھا یا وہ صحافتی طور پر۔ صحافتی طور پر تو عمران ریاض جیسے ٹولے نے ملک میں جہالت پھیلانا شروع کیا، پروپیگنڈا، فیک نیوز، یہ سب کچھ، اور وہ جو ایک بڑی جاہلیت ہے وہ ان کی طرف جاتے رہے، اور پھر انہوں نے بھی کروڑوں کمانے شروع کیے۔ تو یہ صحافتی حوالے سے بھی ہوا، یہ سیاسی حوالے سے بھی ہوا، بلکہ یہ تو
फैज़ हमीद और उन लोगों तक भी मामला फैल गया था, ब्यूरोक्रेसी तक फैल गया था, जजेस तक फैल गया था। मज़ाहिर नकी उसकी बड़ी मिसाल है। तो नोटिस जो एंटी करप्शन का गया वो सिर्फ आतिफ खान को गया है। फिर तो ये नोटिस उन लोगों को जाना चाहिए था ना जिनके पास ये इख्तियार था, ज़मीन खरीदी गई थी, वो जो ज़मीन ली गई थी, क्योंकि मिनिस्टर कोई और था, सेक्रेटरी कोई और था, उन लोगों का तो नाम ही नहीं है। इंक्वायरी में तो उनका भी नाम होना चाहिए था। लेकिन ये करप्शन रोकने का मामला नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि करप्शन के खिलाफ कोई नहीं है। करप्शन के मामलात होते आए, हाँ, मैं अभी 10 मिनट में आपको 100 लोगों के नाम बता सकता हूँ, एविडेंसेस भी फराम कर सकता हूँ कि क्या क्या करप्शन हो रहा है। ये करप्शन का मामला नहीं है। करप्शन का मामला होता तो महमूद खान और आजम खान को सबसे पहले नोटिस जाता। लेकिन ये मामला पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाई का है, और अंदरूनी लड़ाई जो है वो बहुत हद तक फैल गई है। और अच्छा, गंडापुर ने 1-2 महीने पहले आतिफ खान को, गालिबन डिवीजनल सदर थे या क्या उनके पास कोई होता था, उससे भी हटा दिया था, क्योंकि सूबाई सदर भी गंडापुर है ना। और अब तारिक आरियानी जो मर्दान से एमपी है, उसको भी नोटिस जारी कर दिया है कि इसने जो तकरीर की थी मेरे खिलाफ और सूबाई काबीना के खिलाफ, तो इसके पीछे भी आतिफ खान था। तो ये अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं जो दिन ब दिन फैलती जा रही है। इसका करप्शन रोकने से कोई मामला नहीं है, और न वो करप्शन रोकना चाहते हैं। वो करप्शन रोकेंगे तो फिर खाएंगे क्या? यही करप्शन वो जो हो रही है, अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। कभी गंदम स्कैंडल है, कभी मेडिसिन स्कैंडल है, कभी ज़मीने बेचने का स्कैंडल है यूनिवर्सिटियों के, कभी क्या है कभी क्या है। तो उसको तो कोई नहीं रोक रहा है। एक बंदे को पुराने केस पर नोटिस इसीलिए भेजा गया कि पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाइयों के लिए अपनी अपनी रियासती ताकत जो गंडापुर के पास है उसको इस्तेमाल कर रहा है। और ये दिन ब दिन फैलता जा रहा है। आगे का मंजरनामा इससे भी ज़्यादा खौफनाक दिखाई देता है। उस पर बात करते रहेंगे। मेरे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया।